रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हुई कि पहली वही और दावत का इब्तदाई दौर कि आप इब्तदाई ऐसे लोग के जो बड़े मुखलिस और उनके दोस्त हैं उन तक अल्लाह की दावत को पहुँचाएँ। तो कुरान मजीद में इसको साबिकून अल अव्वलून कहा गया, जो सबसे पहले ईमान लाए। कुरान पाक में साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीन तबऊहुम बेहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मुहाजिरीन और अंसार में सबसे पहले जिन लोगों ने ईमान लाने में सबकत की और वो जिन्होंने नेकी के साथ इनकी पैरवी की, तो अल्लाह इनसे राज़ी हो गया और वो इससे, और इसने इनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी हैं और वो इनमें हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अब ये कौन लोग थे? ज़ाहिर है कि ये अब बताया गया मुहाजिरीन, कि ये वो लोग थे कि जो मक्का मुकरमा के थे। इन्होंने ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत की थी, तो स्टार्ट में पहले टाइम में ये आए थे। फिर अंसार वो थे कि जो मदीना मुनव्वरा के लोग थे, तो ये पहले साल तो नहीं आए, ये आए थे अराउंड 619, 620, 21, 22 ज़माने में वो ईमान लाए। तो ये वो लोग हैं। तो अब शुरू में जो मक्का मुकरमा में ईमान लाए, तो इसमें देखिए ये कुछ सहाबा करम के नाम हैं कि जो ज़्यादा मशहूर हुए। अबू बकर सिद्दीक, अली, ज़ैद बिन हारसा, उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, साद, अबू उबैदा, अम्मार बिन यासिर और उनके वालिदैन, बिलाल, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद, खबाब, सईद बिन ज़ैद, अब्दुल्ला बिन मसूद, उस्मान बिन मज़ऊन, उबैदा बिन हारिस, सहीब, अबू सलमा और जाफ़र रदियल्लाहु अन्हु। ये मशहूर ये लोग हैं जो सबसे पहले, यानी पहली दावत के पहले साल ही जो ईमान लाए। ख़वातीन में जो मशहूर हैं जैसे सैयदा खदीजा, सैयदा ज़ैनब बिनत रसूलुल्लाह, फ़ातिमा बिनत ख़त्ताब, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, सुमैया और अस्मा बिन अमीस रदियल्लाहु अन्हु, ये मशहूर। इसके अलावा और भी लोग हैं कि जो ईमान लाए। ये वो लोग थे कि जिन पे दावत आई। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब नौजवान ही थे, यानी इनकी एज अभी 20 के आसपास ही थी। ज़ाहिर है कुछ कम होंगे, कुछ ज़्यादा होंगे। बच्चों में जैसे अली रदियल्लाहु अन्हु 10 साल के थे, इसी तरह यानी कह लें 10 से कोई 25-30 साल की एज में ये सारे थे। लेकिन अबू बकर रदियल्लाहु अन्हु उनमें सबसे बड़े थे जो 38 की एज में थे। तो और इस तरह सैयदा खदीजा रदियल्लाहु तआला अन्हा, आमतौर पर ये रिवायत गलत मशहूर हो गई है कि उनकी शादी हुई तो वो 40 साल की थी। ये दुरुस्त नहीं, बल्कि 28 की एज में थी जब उनकी शादी हुई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो फिर जाहिर है कि उनके यहाँ से जो बच्चे भी पैदा हुए तो वो भी जल्दी ईमान ले आए। तो ये लोग थे। अब इसमें कोई तकलीफ़ नहीं हुई, यानी आराम से इन लोगों तक दावत पहुँच रही थी। कुरान पाक अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल हो रहा था और उसका मैसेज आ रहा था। तो ये हुआ वाक़या। इसके बाद फिर ऐलान नबूवत के बाद का पीरियड आया। ये बड़े पैमाने पर दावत का हुक्म अल्लाह ने दिया। ये 612 में हुआ ये वाक़या और फिर 10 साल चलता रहा। व अंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, कि अपने करीबी रिश्तेदारों को ख़बरदार कर दीजिए। सूरतुल मुज़म्मिल के अंदर ये हुक्म आया। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला काम ये किया कि आपने बनु हाशिम जो आपकी अपनी फैमिली के लोग थे इनको इकट्ठा किया और फिर कोहे सफ़ा में एक खुतबा किया। अब मक्का के कि ये कल्चर में एक ये आम चीज़ थी जिसको नज़ीरुल उरिया कहा जाता था। यानी होता क्या था कि जब कोई डिज़ास्टर की कोई एक ख़तरा लग रहा हो तो कोई एक शख्स क्या करता कि अपने कपड़े उतार के और कोहे सफ़ा, एक छोटी सी पहाड़ी जो हरम शरीफ के साथ ही है, आज तो हरम शरीफ का हिस्सा ही है, तो इसमें वो कोई खड़ा हो जाता और पूरा एक ऐलान करता, तो पूरे मक्का के लोग वहाँ आ जाते और फिर वो पूरी वार्निंग करता कि जनाब ये
لشکر یہاں ادھر آ رہا ہے، اب یہ جنگ ہونے لگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی جو یہ بیہودگی لوگ جو کرتے تھے یہ نہیں کیا، لیکن آپ اچھے کپڑے سے آپ سیدھے اس میں کوہ صفا میں آئے اور لوگ بھی اکٹھے آ گئے. پھر آپ نے کہا کہ آپ بتائیے کہ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک لشکر آپ پہ حملے کے لیے آ رہا ہے تو کیا آپ کہیں گے؟ سب نے کہا جی بالکل، آپ بالکل صادق اور امین ہیں، بالکل سچ ہی بولتے ہیں، تو ایسا ہوگا ہم فوراً تیار ہو جائیں گے. تو آپ نے کہا کہ جناب یہ آپ کے لیے ایک وارننگ آ گئی ہے کہ بھی اسی دنیا میں جزا و سزا کا معاملہ ہونے والا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ وہی ہے کہ جو آپ پچھلے لیکچرز میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسولوں کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک معاملہ کیا تھا کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے رسول جب اس قوم میں آتے تھے تو پورا میسج کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور شریعت اور ایتھکس پورا بتاتے تھے اور بتاتے تھے آپ اس پہ عمل کریں گے تو آپ کو اسی دنیا میں اجر مل رہا ہے، اور آپ اگر برائی کریں گے تو آپ کو اسی دنیا میں سزا بھی ملے گی. تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا یہ کیا معاملہ. لیکن تب ہوا کیا کہ اس میں اسی فیملی میں بنو ہاشم میں بالکل لڑکے علی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اکٹھے ہوئے اور ان کا کہ جی میں ایمان لاتا ہوں. بالکل صحیح کہا آپ نے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اپنے چچا ابو لہب نے اس کا انکار کیا اور بڑا جناب غصے اور اس میں کچھ بدتمیزی کی. تو اب ہوا یہ کہ جو بنو ہاشم فیملی کے کچھ لوگ تو ایمان لائے اور کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ یار اب یہ ہمارے بزرگ ابو طالب یہ کہہ رہے، ابو لہب یہ کہہ رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، اب کیا کریں؟ چلو کچھ ایمان لے آئے، کچھ نہیں لائے. یہ ہوا تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم شریف میں یہ قرآن پاک پڑھ کے سنانا شروع کیا. پھر محفلیں یہ کیں کہ مثلاً کھانے پہ گھر میں بلا لیا یا ویسے ملنے کے لیے یا کسی کے گھر چلے گئے، قرآن پاک پڑھ کے سنا دیا. پھر میلوں میں یہ میلہ، یہ عربوں کا یہ کلچر تھا حج کے موقع پہ خاص طور پر یہ میلے لگتے تھے کہ جس میں بزنس بھی ہوتا تھا، شاعری بھی ہوتی تھی اور بہت معاملہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بھی آتے تھے اور قرآن پاک پڑھ کے سنا دیتے تھے اور قرآن پاک کی مسلسل تلاوت کرتے رہتے تھے. کچھ لوگ ایمان لے آتے تھے، کچھ نہیں لاتے تھے. یہ معاملہ ہوا. لیکن پھر مشکلات آنی شروع.